Okay na. Ay, 50 po, dali lang. Okay na ta. Okay na. Salamat kayo. 20 manino. Boss, salamat kayo boss ha. God bless. Oh, God bless ma'am. Salamat ka. Oh, mani. Magkano ko nyo, mani. Short town. Timpon na tanan. Picture tayo. Tanan ka mo din. Maganon sa natin oh. Maganon sa natin maganon. Para picture. Yun. Oh, bye. Picture daw, picture. Lalam kayo din. Icon niya, no? Kaya lang iPhone para maganda. Pamay na na eh. Tagay kung kuan. Ihatag lang atong babae dito sir naglingkod. Oh, tagay lang tong mani ka. Oh. Oh, to nagkalo. Si Ma'am Joy. Nay, Murag Tower. Ha? Ay, wala ko dili ko kauban nila. Salamat ah. Dito mo ka ba? Dili. Nindot kayo no? Nindot ka kayo diri ba? First time mo sir? Diri mi sa una mga pila ka tuig na. Pangit Kani pa lang. Kani pa lang, wala pa niyo. Balas pa sa amin na balas. Balas pa. Pero tagaglan yun mi sa una pa niya, malimig ginsan. Karon na nami dito sa layo. Layo na gyud. Sa gawas na. Nami tanan. May bisita lang ko sa magulang di sa Glan. Mani sir, basta ko na mani sir. Sige tagay na lang kog mani. Para mahalinan ka. Palitan na tog mani. Halang sir. Oh, isa po sa mo ma'am, isa po diri para bahin. Isirado lang palihog. Vlogger ka sir? Naala ko channel pero dili ko dingon nga tinud-anay. Oh, tagay kog isa. Dila ati. Printa ko. Kasi kung ano YouTube channel. Isarado god madam. Oh sige, itanaw kong channel. Asin lang gamay. Ya gamayng halang. Halang no? Para mapis sa vlogger pa. Sige. Oh, palit na mo mani diri, maari mo diri sa asa ni? Glan. YouTube channel. Glan. Sa YouTube channel mo sir. 50 no? 50. Pila man eh? 50 lang, oh, 50 lang. Para mapaano ta ka ba? Oh, sige. Ship Mars TV, oh, Ship Mars TV. Ano sir, basta i-vlog mo sir. Oh, mani. Pila ka sir? Pila sir? Isa lang dong. 50. Oh. 50. Dami na sir. Oh, ibalot lang. Dili ako ra po ni ipanghatag sa mga pagumangkon. Pila be? Itali dai tani. Itali lang koy. Nato silang pamalitag isa-isa. Lihog na lang kong dala dito sa katong na nagkalo ito babae. Hindi dapat kuya be para mabintahan din ako. Oh, sige isa. Tagay ko isa. Kaya tanan 1 2 3 4 5 onom. Ono.
20 lang. 50 man, 50. Dahil lang ha, kay akong financier na dito. Katong naay naglingko dito. Dito kay Biboy, kay Biboy. Isirado palihog, ma'am. Ah. Isa-isa. Oh, isa po, tagay ko isa. Ay, thank you, sir. Para naihalin. Basta sir. Kasi ma'am kwarta, okay kwarta. Patay, watay pambayadan ni Ron. Isa po. Ihapon na Ha? siya. Sige. Sa kanya po. Ah, lisensyel yun, ganito yun. Taho sir, taho. Tingin sir. Yung kaong taho sa'yo. Ha? Asan yung butang sir? Huwag kayo silo, ay, silo tingnan. Mama, ngayon, dito na po. Balik, nandito mo na ito. Sira, bro. Sarado. Ila yung mga direct ka, madam. Isara ako ay sir kanila. Ay, natak siya. Ha? Pila tanan. Ipa, ate. Asa niya, bilangan niya. Pila day tanan. Pila day tanan. Ayaw mo pagpan. Ah. Ate. Okay na. Sir, sabi sir. Apo. Sorry, gusto. Ay, lolo na ko. Ay, 50 po, dali lang. Okay na ta. Okay na. Salamat kayo. Salamat kayo. 20 manino. Boss, salamat kay boss ha. God bless. God bless, ma'am. Oh, okay na tano. Salamat kayo. Pa-picture min doha dire. Picture min paliho kasi ang cellphone daw. Niyo po ni. Yeah, dito. Dito ka dito. Ah, dito. Kami diri sa tuan ya. Ay, ataglab. Deta. Akaning nay pangalan. Terus kanindot. Oy, na magdala man dik sa upot. Daot ang view. Na. Jensen. Jensen na. Ilan 5? Habitat. Ready, 1, Oh. 2, 3. Then welcome postman. Okay, ready, 1, 2. Oh, finger heart name, ma'am. Okay, ready, 1, 2, 3. Sa pamamana, Okay. ma'am, oh. Ah, naaman day tay director. Wow. Mama. Na may kuande dire, unsa ni? Human drone. 1, 2. Oh, dikit mo doon, ma'am. Kung saan mo, anak, ma'am. Okay, ready, 1, 2, 3. Ikaw kag taho lang. Dili. Salamat. Salamat. Wow. Salamat kayo. Thanks kayo. Salamat, Kisa may na cellphone diha. Hello, okay. I-open akong channel para makita ninyo yung naong dire. Dali. Ha? Dali mo. Mahadlok? Open na yung channel. Na siguro kita goan kay mahadlok.